अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वादे के मुताबिक ऐसी शानदार टेलीथॉन की माशाल्लाह, जिसमें पाकिस्तानी अवाम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन अपनी इसमें पेश की और माशाल्लाह ये बहुत खुशी की बात है कि 500 करोड़ रुपए यानी 5 अरब रुपए माशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने मिलकर, बिलखुसूस मैं रिपीट करती चलूं, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एक्सेलेंट कंट्रीब्यूशन अपनी दी, जिससे माशाल्लाह 500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं सैलाब ज़दगान के लिए। और इसमें ज़्यादातर जो कॉलर्स ने कॉल की आज के टेलीथॉन में, उनका इस बात पर बहुत ज़्यादा इसरार था, जोर था कि जी हम इमरान खान पर एतबार करते हैं, ये हम किसी पार्टी या किसी भी और फर्द को नहीं, इमरान खान को ये अमानत सौंप रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये इंशाल्लाह सैलाब ज़दगान पर वादे के मुताबिक खर्च की जाएगी। सो ये जाहिर है कि बहुत बड़ा एक एजाज़ है इमरान खान के लिए कि एक ऐसे दौर में जहां पर लोग 2 रुपए का एतबार किसी पर करके राजी नहीं, एंड राइटली सो, वहां इमरान खान पर लोग करोड़ों रुपए का एतबार करके दिल खोल कर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माशाल्लाह, अपने मुल्क के मुसीबत ज़दा हम वतनों को इस मुश्किल से निकालने के लिए। इमरान खान साहब ने आज के प्रोग्राम में एक बड़ी कमाल बात की, जो कि मैं समझती हूँ कि अगेन उनके बड़ेपन को जाहिर करती है। बहुत से लोग इख्तलाफ भी कर रहे हैं कि खान साहब दोबारा से इन पर एतबार ना करें, ये चोर हैं, करप्ट हैं, आपके जो सियासी मुखालिफिन हैं, इसमें कोई शक भी नहीं। लेकिन ये बात कहनी इमरान खान की तरफ से पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद करने के लिए, कम अज कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मुत्तहिद करने के लिए, ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, जो उन्होंने कहा कि मैं वफाक से और सिंध हुकूमत से भी इस हवाले से बात करूंगा कि हमें पूरी कौम को मुत्तहिद होकर इंशाल्लाह अपने सैलाब ज़दगान को इस आफत से निकालना है इंशाल्लाह। और इसमें बावजूद इसके कि उन्होंने मुझ पर 18 FIRs काट रखी हैं, मुझे दहशतगर्द तक डिक्लेयर कर दिया है इन्होंने, इसके बावजूद मैं इस मामले में इनके साथ जो है पूरी कौम को लेकर मुत्तहिद होकर चलना चाहता हूं इंशाल्लाह। हाँ, ये है कि साथ साथ मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जो मूवमेंट है उसको भी रोकूंगा नहीं, उसको मैं उसी जोरों शोर से लेकर चलूंगा, क्योंकि उसमें ही पाकिस्तान की बका है इंशाल्लाह, कि जब इस कौम के मुजरिम सजा पाए और इस कौम का जो गरीब है, जो कमजोर तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, उसको यकीन हो सके कि भाई ये मेरा भी उतना ही मुल्क है जितना ताकतवर का है, और ताकतवर और कमजोर के लिए एक ही कानून है इस मुल्क में। सो वन बाय वन बताते हैं जी। सिवाय 2-3 टीवी चैनल्स के किसी मीडिया चैनल ने इसको नहीं दिखाया। बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि आज सारे मीडिया के लिए, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि साबिक वफाकी वजीर ख़जाना शौकत तरीन और पंजाब के मौजूदा वजीर ख़जाना मोहसिन लगारी की जो मुबैना ऑडियो लीक है, उस पर बात करना इतना ज़रूरी था। ये वो लोग हैं जो इमरान खान को कल तक दर्श देते थे कि आप जलसे मत कीजिए, आप सैलाब ज़दगान की बात कीजिए, इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ी कैलेमिटी का शिकार है। और आज खुद इन्होंने सबसे ज़्यादा शर्मनाक हरकत की कि सियासत पर गुफ्तगू करते रहे, और ऐसी ऑडियो लीक जिसका मतलब जिसमें कोई नई बात नहीं है। ये बातें तो ऑलरेडी PTI की क़यादत कर रही है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इमरान खान से लेकर इनके किसी भी आप रहनुमा से बात करें तो यही बात करते हैं कि हमें IMF का ये मुआहिदा और ये कड़ी शराइत मंजूर नहीं है, जो पाकिस्तानी अवाम के लिए पब्लिक फ्रेंडली नहीं है। तो ये कौन सा आपने नया कोई, वो क्या था, खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन इस खोदा पहाड़ निकला चूहा पर ये सारी की सारी इनकी बहस चलती रही। लेकिन सैलाब ज़दगान के लिए जो इतनी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज कर रहे थे आज की टेलीथॉन में, उसको इन्होंने कवर करना मुनासिब नहीं समझा। तो शर्म का मकाम है उन चैनल्स के लिए, मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स, जिन्होंने इसको कवर नहीं किया। अब क्विकली मैं आपको जो चीता 5-6 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं रेज करना चाहूंगी, जो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉल्स थी। वैसे तो सारी कॉल्स हमारे लिए बहुत काबिल कदर हैं, लेकिन जो कुछ कॉल्स जो थी ना, जो विच वर रियली मूविंग, जिनसे मुझे लगा कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर होनी चाहिए, जिन्होंने नहीं सुना उनको सुनना चाहिए ये। सबसे पहले तो जब कॉल आई तो पहली 2 कॉल्स में एक
عامر خان باکسر جو ہیں ان کی کال شامل تھی، اور ایک اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے ایک شخص نے، ایک ریپرزینٹیٹو تھا ان کا، جس نے کال کر کے اعلان کیا. ان دونوں کالز میں 50 لاکھ روپے اناؤنس کیے گئے، پلیج کیے گئے کہ جی ملا کر پہلی 2 کالز کے 1 کروڑ روپے بن گئے. یہ جو 500 کروڑ روپے بنے ہیں ماشاءاللہ، یہ ایسے ہی نہیں بن گئے. اس میں ظاہر ہے کہ پاکستانی عوام نے خوب دل کھول کر اس میں عمران خان پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے، جس وجہ سے میڈیا چینلز کی اکثریت نے نہیں دکھایا، ادروائز وہ نون لیگ کا سارا بیانیہ ہی فوت ہو جاتا کہ جی عمران خان کرپٹ ہیں، عمران خان چور ہیں، تو وہ سارے کا سارا بیانیہ ان کا دفن ہو جاتا جب یہ لائیو کالز چلتی ہر چینل پہ کہ عمران خان کو جس طرح لوگ بات کر رہے تھے. ایک کالر نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے، میرا وزیر اعظم عمران خان ہے. تو عمران خان نے کہا کہ اس ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں. تو اس کالر نے کہا کہ نہیں، میں پرائم منسٹر کی نہیں، میں پرائم منسٹر عمران خان کی بات کر رہا ہوں جن سے مجھے بات کرنی ہے. یہ لیول ہے اس وقت لوگوں میں جو غم و غصہ پایا جاتا ہے رجیم چینج کے حوالے سے. اس کے بعد جی امریکہ سے ایک کالر نے کال کی، جاوید انور ان کا نام تھا، اور 22 کروڑ روپے انہوں نے ماشاءاللہ اپنی والدہ اور اپنے نانا نانی مرحوم کے لیے اس سال ثواب کی نیت سے یہ عطیہ کیے، پلیج کیے. اور عمران خان نے انہیں کہا کہ جاوید انور صاحب آپ جب پاکستان آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب دیا جائے گا کہ یہ کہاں پر آپ کا پیسہ خرچ کیا گیا، ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جی ایک راول پنڈی سے ایک 12 سالہ بچے نے اپنی 10,000 روپے کی پاکٹ منی بھی پلیج کی کہ میں اپنی پاکٹ منی جو 10,000 روپے ہے، یہ سیونگ تھی، ظاہر اس بچے کی بچت تھی، وہ اس نے ساری کی ساری سیلاب زدگان کی مدد کے لیے وقف کر دی. پھر ایک اور کالر تھے عمان سے، انہوں نے لاکھوں روپے عطیہ کیے اور انہوں نے کہا کہ یہ پیسہ میں صرف اور صرف عمران خان کو دے رہا ہوں کہ وہ سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس کو خرچ کریں گے، یہ کسی پارٹی یا کسی اور فرد کو نہیں، صرف عمران خان پر اعتبار کر کے میں دے رہا ہوں. اچھا، پھر دلچسپ بات یہ تھی کہ عمران خان کچھ کالز کے بعد بار بار کہتے تھے کہ فورن فنڈنگ کا شکریہ، فورن فنڈنگ کا شکریہ. تو یہ بھی آج انہوں نے ذرا ECP کو بھی خان صاحب نے ذرا کھینچا ہے دوبارہ سے کہ یہ جو آپ نے کیس بنایا جعلی بوگس قسم کا کہ عمران خان کو فورن فنڈنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ ہے وہ فورن فنڈنگ جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور وہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں، یہ ہے وہ چیز جس کو آپ فورن فنڈنگ کا نام دیتے ہیں. یہ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے دل میں تکلیف ہے جو مزدوری کر کر کے آخر کار اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں، کہ ان کے دل میں اپنے ملک کی تڑپ ہوتی ہے. اس کے بعد جی اور بھی آپ کو بتاتے ہیں، میں نے کافی ساری چیزیں نوٹ. پھر یہ ہوا جی کہ ماشاءاللہ ایک خاتون کالر نے 2 لاکھ روپے عطیہ کیے. مختلف لوگوں نے چھوٹی رقوم بھی عطیہ کی. اس میں عمران خان نے کہا کہ آپ بالکل نہ سوچیں کہ کوئی رقم چھوٹی ہے. میں نے جب شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ کی تھی تو 20 روپے بھی میں نے لیے تھے. تو یہ چھوٹی رقم سمجھ کے پیچھے نہ ہٹ جائیں کہ لاکھوں کروڑوں روپے کی کالز آ رہی ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ 20 روپے بھی دینا چاہیں تو آپ دیں، جتنے پیسے آپ دے سکتے ہیں دیں، کہ چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن جو ہے ایوری سنگل ڈراپ کاؤنٹس. اس کے بعد جی ARY نیوز کے CEO سلمان اقبال صاحب نے 3 کروڑ روپے عطیہ کیے ماشاءاللہ. اور پیمرا کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس چینل کو آپ بین کر رہے تھے اور جس چینل کو آپ ریاست مخالف بنا کر پورٹری کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس چینل کے مالک نے باوجود اس کے کہ کتنا کڑا وقت آیا ہوا ہے، 4000 امپلائیز ہیں جن کے گھروں کے چولہے آہستہ آہستہ کر کے بجھ جائیں گے اگر اس پر پابندی نہیں ہٹتی ARY پہ فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم، لیکن اس کے باوجود 3 کروڑ روپے سلمان اقبال نے ماشاءاللہ عطیہ کیے، جو اور کسی چینل مالک کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ بھی اس میں پلیج کرتے. اچھا جی، پھر 1 ارب، اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر میں ساتھ ساتھ بتا رہی تھی کہ کتنا ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1.25 ارب. اچھا، پھر عمران خان صاحب نے ایک خاتون نے امریکہ سے کال کی، بڑی دلچسپ کال تھی یہ. اس میں انہوں نے کہا کہ میں 10,000 ڈالرز $10,000 میں عطیہ کر رہی ہوں سیلاب زدگان کے لیے عمران خان کے فنڈ میں. لیکن میں خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے لیے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں اور آپ ہمارا حوصلہ ہیں. آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا بھی دن اچھا نہیں گزرتا. جب آپ حوصلے میں ہوتے ہیں، جب آپ ان کنٹرول ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں، ہمارا بھی دل بڑا ہو جاتا ہے. تو اس پہ خان صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں میں آپ کو کس دن پریشان لگاؤں. پریشان تو یہ ہے،
बौखलाए हुए तो ये हैं जिन्होंने मेरे पे 18 FIRs काट दी हैं और मुझ पर दहशत गर्दी का पर्चा काट दिया है, तो परेशान तो ये लोग हैं। उसके बाद जी मौलाना तारिक जमील, वैसे तो बहुत सारी ज़बरदस्त कॉल्स आती रहीं, बड़ा बड़ा लोगों ने अपना पैशन का इजहार किया, लेकिन आखिर में मैं क्विकली इसको रैप अप करते हुए, मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ी खूबसूरत दुआ करवाई और उसमें उन्होंने जब दुआ का आगाज़ किया तो मुझे बहुत ही पसंद आया। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब, ऐसे 3-4 बार उन्होंने कहकर दुआ का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसी रहम फरमा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब। तो ये मुझे आगाज़ उनका बहुत ही खूबसूरत लगा, बड़ी रिक़त आमेज़ दुआ थी और उसमें चोरी के हवाले से भी उन्होंने बात की। फिर अल्लाह ना करे उन पर कल फिर दोबारा से ये कुछ सहाफ़ी हज़रात और कुछ पॉलिटिशियंस अटैक करना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की मौलाना साहब ने कि चोर के हाथ काटने के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े कि जब एक शख्स के हाथ काटने थे चोरी पर, तो जब पूछा गया सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मती का हाथ कट रहा है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ना काटते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसकी आप हुक्मदुली तो नहीं कर सकते अल्लाह के हुक्म की। तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम लोग जब इसे मेरे पास लाए थे उस वक्त तुम लोग ज़रा देख लेते, ना लाते मेरे पास। तो कहने का मकसद क्या है कि चोरी इतना बड़ा ऑफेंस है जिसे कुछ समझा ही नहीं जाता, जिसे आज जो हमारे पॉलिटिशियंस हमारे सर पर मुसल्लत हैं वो फरमाते हैं कि बच्चों करप्शन होती है, ये होती हैं इस तरह की चीज़ें, इसको कबूल करें, ये सिस्टम ही ऐसा है। तो मैं ये सोच रही थी कि जो कौम माशाल्लाह इतनी दिलेरी के साथ और इतनी फराख दिली के साथ अपने हम वतनों को इस मैसिव क्राइसिस से निकालने के लिए इतनी शानदार तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती है माशाल्लाह, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। तो मैं सोच रही थी कि अगर इस तरह से हम सब पाकिस्तानी मिलकर हिम्मत करें तो हम तो एक ही बार में इंशाल्लाह अपना सारे का सारा कर्जा भी अदा कर सकते हैं, और इवेंचुअली जब हम एक बार कर्ज से आज़ाद हो जाएं तो कौन सा IMF और कौन सा आलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग करने की जुर्रत कर सकेगा। और फिर इंशाल्लाह अगर एक ऐसा वक्त आए कि जिस वक्त हम ये जो 2-4 करप्ट ख़ानदान पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और ये हमारी तकदीर का फैसला करते हैं, हमारी तकदीर को किस कदर इन्होंने तबाह कर दिया है, आने वाली नस्लों के लिए तबाह कर दिया इस मुल्क को, इनसे जान भी छूट सकती है। सो इस प्रोजेक्ट पे भी प्रॉब्ली हमें काम करना चाहिए इंशाल्लाह कि जिसमें हमारी जान छूट सके करप्ट लोगों से। अब तक ये नाज़रीन इतना ही, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।